Are you really making money, or is your business just bleeding all the way? Convertibles one is let's say preference shares you invest in a company using preference shares with a coupon. So that way your equity does not dilute, but over time you'll have to pay a coupon. And if you fail to pay that coupon for a certain number of time, you convert it into equity. So if you can pay it, well and good. Over the past 5 years, we've seen roughly around 70-80 investments from these PEVC firms. Investor, the government, the entrepreneurs. So sub side, like even international investors, it helps everything come together. Okay? To the simplest form, private equity is just another source of financing, but it comes with conditions. Hey guys, welcome back to yet another episode of new season. This is season 6 and thank you so much for everything. अहिले डुवर्समा हामीले टन्नै कन्टेन्टहरु हालिरहेको छ. डुवर्स गोज आउटडोर्स भनेर अर्को सिरिज चलिरहेको छ. आई होप यु गाइज आर वाचिङ इट. तपाईलाई रमाइलो भइरहेको छ होला. अनि वी आर एक्साइटेड फर द न्यू सिजन. अनि आज आई एम रियली एक्साइटेड फर दिस एपिसोड. किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी आई थिङ्क नेपाली कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कभरिङ अ भेरी के भन्छ इट्स अ आई थिङ्क प्राइभेट इक्विटी जुन विल टक अबाउट इट. बट बिफोर द्याट लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स. हाम्रो टाइटल स्पोन्सर नलेज पार्टनर हुनुहुन्छ एसीसीए. एसीसीए इज अ ग्लोबल बडी अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स. संसारभरि छरिएको छ. सो यदि +2 पछि ब्याचलर पछि या मास्टर पछि तपाईँलाई फाइनेन्स सम्बन्धी कुनै एउटा खतरा इन्टरनेसनली सर्टिफाइड डिग्री चाहिएको छ भने चाहिँ एसीसीए इज डेफिनेटली समथिङ यु लुक फर. हामी तल एसीसीएको सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूको लिङ्क राखिदिन्छौँ. प्लिज चेक इट आउट एन्ड सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट दिस अमेजिङ कन्टेन्ट. हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ एचआर पार्टनर बिस्किट चाहिँ एउटा नेपालीले बनाएको एउटा खतरा एचआर एप्लिकेसन हो. यदि तपाईँहरूको आफ्नो 10जनाभन्दा कम स्टाफ छन् भने चाहिँ इट्स फ्री अफ कस्ट फर यु. या एज एन अन्टरप्रेन्योर वी अल नो वान अफ द बिगेस्ट स्ट्रगल अफ आवर्स इज एचआर होइन. सो गिभ इट अ ट्राई. खतरा सफ्टवेयर छ. कतिपय प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ अटोमेट गर्न सकिन्छ. अनि लेट अस नो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द प्रोडक्ट वी आर प्रमोटिङ. सो यति भन्दै लेट्स मुभ अन टु आवर पडकास्ट. आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ निधान दाई. निधान दाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरिदिएकोमा चाहिँ. निधान दाईको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यु रिप्रेजेन्ट आज चाहिँ ट्रु नर्थ एसोसिएट्स होइन. सो अब आई थिङ्क मैले हजुरलाई नै सोध्नुपर्छ होला. वाट इज द डेजिग्नेसन द्याट यु होल्ड टिएनएमा? सो टिएनएमा आई एम अ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर होइन. अब सो जस्ट टु गिभ यु अ स्लाइट अन्डरस्ट्यान्डिङ अब आई थिङ्क अफ द रेकर्ड वी अलरेडी ह्याड दिस कन्भर्सेसन. बट टिएनए इज particularly a private equity venture capital company in Nepal, which also provides advisory and consulting services. होइन. सो टिएनएको आजको दिनमा हेऱ्यो भने चाहिँ we've invested in roughly 7 companies. We are sector agnostic होइन. We are a totally local fund based company होइन आजको दिनमा. So we've started in 2015 and over the time built up the portfolio. So yes, this is actually us. So we're in the investment space. We work with different kind of companies. So आजको दिनमा if we have to talk about our portfolio companies, we have 7 portfolio companies as of now. Foodmandu being our premier first investment. We have Act 360, which is a digital marketing company. We have Phoenix Capital. The company basically does fintech. It has eBima and Karza Bazaar as its products. Then we have Nepal Warehousing Limited. It's a warehouse company. It's a publicly limited company. Then we also have One to Watch, which is a foreign fund. So investment platform नै हो त्यो पनि. Then we recently made 2 investments as well. That is, one is Alpine Coffee Estate, Kathmandu Coffee, more popularly known as Kathmandu Coffee. And then recently we've made a real estate investment into a real estate company called Kathmandu Landco. So if you look at our investments, amount wise as well as size wise and sector wise, it's different. Very diversified. But nonetheless, there is, if you really look very closely, there is a connecting message amongst them all. Okay. सो सबभन्दा पहिला त आई थिङ्क मैले एकदमै बेसिक डेफिनेसनबाट सुरु गर्नुपर्छ होला. किन भन्दाखेरि हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भनेको थाहा छैन होला. सो वाट इज प्राइभेट इक्विटी एकदमै सिम्पलेस्ट फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ? सो टु द सिम्पलेस्ट फर्म, प्राइभेट इक्विटी इज जस्ट अनदर सोर्स अफ फाइनेन्सिङ होइन. बट इट कम्स विथ कन्डिसन्स. And usually हामीले फाइनेन्सिङ हेर्दाखेरि द्याट इज अ one line definition. If I can tell you in the simplest form, it's an alternative source of financing for companies and businesses. If you look at it from the global standpoint, say this industry has been there since the 1960s देखि नै prominently छ के US हरुमा त. I mean, if you look at
big companies in the private equity space ko ho bhane hane, I mean I'd recommend हुन्छ नि Blackstone, Carlyle, and if you look at there are so many companies doing well, but these are the guys at the top names. So private equity चाहिँ एउटा sourceबाट हेर्यो भने it's a different form, alternative form of financing a business, which comes with conditions. Historically अझ हेर्न थाल्यो भने चाहिँ this industry has been there in a very loose ended statement मा पनि छ के. Okay. Like आजको दिनमा हामी पनि इन्भेस्ट गर्छौँ कति कम्पनीजमा पर्सनली पनि. हजुर. So we invest in companies but in non-organized or non-structured तरिका. That is also a form of investing नै हो नि. An alternative source of finance. Exactly. So that is what private equity actually is. And people will ask me a lot of definition in terms of how do you differentiate between angel investing, seed investing, and venture capital, private equity. It's basically different stages. It's when you look at a J curve of any investment bonds. Any entrepreneurship, J curve followers. So J curve must you start a business, you bootstrap. That is after idea, after validate, you put in your money, you put in your commitment, you start. While you go ahead, maybe you like the idea, it starts taking shape. And then you reach out to the 3 F's, friends, fools, and families. So you basically reach out to them, you get money. And then from there, that is also another source of financing. Then if the momentum takes further place, you start looking for seed investment or angel investors who will provide you hands-on experience, mentorship, along with capital. As you go ahead on that curve, your time maybe a J curve, usually loss-making time, that is trying to validate your idea in the market or actually doing some market validation. So you have venture capitalists. So venture capitalists, they come in and at that stage, and they really put in their network, their sources of finance, their managerial capabilities. Then above that is usually private equity. Private equity, if you look at the global stage, they use a lot of leverage to buy businesses and grow businesses, and leverage loan then after that basically banks and so forth come in the financing stages. So if you look at Nepal's historical financial point, it's basically we had banks coming in, we had banks, cooperatives, microfinances, but your space of financing, private equity, venture capital, it has been very grey or it has been very unstructured in the sense that people want to invest, and people are investing as well, but they've never done it in a very structured, mechanical way. Creating a fund, the fund managed kasari garne. So this too. Okay, that's a very elaborate answer. So एकदमै बेसिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा सोर्स अफ फन्डिङ हो हैन. मैले पहिला फर्स्ट टाइम हस्म कुरा गर्दाखेरि या जसरी पनि मैले प्राइभेट इक्विटीमा धेरै थोरै रिसर्च गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मलाई मेरो इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओके प्राइभेट इक्विटीबाट इन्भेस्टमेन्ट लिने, कम्पनी बनाउने, बढाउने अनि इभेन्चुअली कम्पनीलाई चाहिँ आइपिओमा पठाउने, अनि त्यो चाहिँ प्राइभेट इक्विटीको लागि सक्सेस हो भनेर. तर पछि फेरि यही पडकास्टको लागि रिसर्च गर्ने बेलामा चाहिँ 2020 को युएसको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ मोर कम्पनीज हुन्छ नि, लाइक पर्सेन्टेजमै हेर्ने भने चाहिँ मोर कम्पनीज आर owned and funded by private equity then more company going public हैन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा त कस्तो म अलिकति कन्फ्युज भयो किन भन्दाखेरि बाटो कस्तो थियो भन्दा फेरि प्राइभेट इक्विटीले इन्भेस्ट गर्छ अनि आइपिओमा लगेर त्यो एक्चुअल अल्टिमेट सक्सेस हुन्छ भनेर. तर यहाँ त अलिकति डिफ्रेन्ट डेटा आयो नि त, बुझ्नु मैले भन्नु खोजेको. नो आई गेट द पोइन्ट. सो कस्तो भन्नाले प्राइभेट इक्विटीको अहिले चाहिँ योर स्ट्यान्ड पोइन्ट इज द्याट एक्जिट इज ओन्ली थ्रु आइपिओ भन्ने छ नि त. हजुर हजुर. तर द्याट इज ओन्ली वान अफ द मेकानिजम्स. सो एक्जिट भनेको त बेसिकली एज एन इन्भेस्टर, एज अ फन्ड, यु स्टे इन अ कम्पनी, यु रिभाइभ इट, यु म्यानेज इट, यु मेक इट बेटर होइन. एन्ड अभियसली इफ युभ इन्भेस्टेड 100, यु लुकिङ फर हायर रिटर्न्स. ट्रु. And that higher returns does not necessarily have to come from IPOs. It can come from different kind of exits. अब हामीले exits को कुरा गर्दा चाहिँ हामीले trade sales भन्छौँ कि. So that is you invest, you restructure the company, you help the company grow by financial as well as non-financial means, then take it to a certain level. Then there will be other companies or investment companies who want to take part in this kind of a company. पनि हुन सक्छ. त्यहाँ चाहिँ you sell your shares. So one private equity sell it to the another private equity. Not exactly another private equity भन्नु पर्दा any other business पनि हुन सक्छ. Let's say for example I'm in the business of let's say apparel. हैन. त्यो apparel को business मा there could be another apparel company who want to buy this company out if it is at this stage, a particular stage भनेर. So investors like say private equity भनेर bucket मात्रै हैन. Private equity चाहिँ it's like they have a structured fund that they mobilize to invest in. But apart from that, there are a lot of investors, companies नै होला, similar businesses होला, competitors होला. So there are so many of these kind who will invest. So त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ trade sales भन्छ हामीले.
हैन सो लाइक मेरो कम्पनी आई पुट $100 in a particular company I look through the company for the past 4 to 5 years seen it grow हैन then basically I made an exit by selling it to some other company. A good example of this would be I think Ghimire portfolio we made an exit in 2020 in food mando we made a partial exit not a full exit we made a partial exit. So the partial exit we invested a certain sum in 2016 with that company. We took it over time, and there was another interested investor who wanted to invest. We sold part of our shares as well as helped the company raise money. So there was some kind of transaction which yielded profit to us. True. So अर्को मैले एउटा यो रिसर्चमा थाहा पाएको चाहिँ जेनरली 3, 5, 7 इयर्सको चाहिँ हुँदो रहेछ एउटा प्राइभेट इक्विटीले चाहिँ फ्लिप गर्ने भन्ने कि एक्जिट गर्ने भन्ने कन्टेक्समा हैन. सो त्यो चाहिँ टाइमको कन्टेक्समा भयो. एउटा के प्रफिटेबिलिटीको कन्टेक्समा पनि हुन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल यदि कम्पनीले राम्रो गरिरहेछ हुन्छ बेच्दिहालौँ टाइपको. So I was about to come to that पनि के. So trade sales भने मैले one example दिएँ. So you'll also have owner buyback पनि के. So there are some investors will invest in a company with particular conditions. मैले सुरुमा भने नि it is conditional capital के यो चाहिँ certain conditions fulfill गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ. So त्यो condition fulfill गर्दा चाहिँ option पनि हुन्छ के ओनर्सलाई नै. Let's say it's your business. You've taken money from me, and within 5 years, certain times return dinchu bhanne huncha. So you have an option where it is open that even you can buy it from us. Okay? But as a private, as a fund, if the business is doing really great, why would you even want to sell it? No, if you look at it from a fund structure, hamipo company structure. If you're looking for a fund structure, the fund has a life, ne? So fund ko life ma you're looking at about. I think obviously you'll come into the point where you'll talk about GPs and LPs. Hami general partner, limited partner bhancha. Limited partner are the people who provide the money to the firm. GPs are the people who actually provide money as well as run the fund. So यो LPs लाई त कुनै point of time मा पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, exit दिनुपर्ने हुन्छ. So त्यो fund नै run गर्छ for a certain period of time. So त्यस्तो fund को concept if you really look at it नेपालमा पनि छ, नभएको हैन. If you look at Dolma, they have a particular fund they're managing for a certain number of years. BO2 छ, they're running for a certain point of time को लागि छ. So त्यो पछि चाहिँ exit गर्ने नै हुन्छ के उनीहरुको. So time is again it's a customizable standard average हेर्यो भने चाहिँ 5, 7, 10, 12 भन्छ हैन. But if you really look at that context चाहिँ it can be customized as per company पनि, as per country पनि के geography को हिसाबले पनि. हैन Nepal may be too nascent in its business development space or this kind of investment को space मा. So maybe the timeline required could be longer. For one company, it could be maybe 8, 7 years or 10 years or 15 years पनि हुन सक्छ. So त्यस्तो चाहिँ depends. It's a customized approach. तर average मा चाहिँ yes, like you said, 5, 7, 10. Where does that investment go? To its LPs because they're obviously if I put my money, I'm also looking for an exit. So प्राइभेट इक्विटी फर्मले चाहिँ एलपीजलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै भनेको हुन्छ कि यो फन्डको एज चाहिँ 10 इयर्स हो भनेर पहिले कमिटेड हुन्छ. So usually तिमीले हेर्यो भने अब for example, if I have to give you an example, Carlyle Group, they're raising funds. KKR, they're raising funds. So every fund manager will also raise funds. Yeah? They will raise funds from, let's say, the market. So त्यो fund raise गर्ने बेला कसकोबाट raise गर्ने भने there'll be individuals होला, there'll be companies होला. अब बाहिरतिर हेर्यो भने there are insurance companies, there are pension funds, there are hedge funds who invest. This is a different asset class भन्छ क्या हामीले. Asset class फरक हो. Shares एउटा asset class भयो. Gold commodities, that's an asset class. Bank treasury bills, FD is an asset class. Likewise, private equity venture capital is an asset class. Okay? So त्यस्तोबाट चाहिँ fund लिने हो नि त. So when you raise funds, then those people are called limited partners. So limited partners like say, what are you pitching when you raise the funds? So you'll tell them, I'm raising this fund. Maybe I will invest in energy matra hola, sector specific fund. I will invest in let's say hydropower for a period of 10 years. 10 years पछि I will give you a return भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ. So त्यो फन्ड को नेचरहरु चाहिँ धेरै डिफरेन्ट छ. There are so many kinds of funds के हैन. So त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ. ओके. सो आई थिंक त्यसो भए हल्का रिभर्स गरेर मैले हजुरलाई क्वेशन के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ हुन त एलपीज र जीपी को टर्म हामीले इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छौं. सो एउटा प्राइभेट इक्विटीले एउटा ए भन्ने प्राइभेट इक्विटीले लेट्स से 10 लाख कसैमा इन्भेस्ट गर्छ भने चाहिँ त्यो 10 लाख चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा इज माइ क्वेशन. एक्ज्याक्टली. ओके, आई विल गेट यु ब्याक अगेन. सो प्राइभेट इक्विटी फन्डले पनि आफ्नो फन्ड त रेज गर्छ के, लोकली होला, इन्टरनेसनली होला, एनीथिङ हैन. So it could raise from families, family offices भन्छौँ हामीले, or it could raise from companies like insurance companies, hedge funds होला, or it could raise from other investors as well. त्यो फन्ड चाहिँ
यो प्राइभेट इक्विटीले रन गर्छ क्या म्यानेज गर्छ भन्छ प्राइभेट इक्विटीको आफ्नै फन्ड हुँदैन आफ्नै फन्ड चाहिँ जुन जनरल पार्टनर भन्यो नि हामीले हुज रनिङ द फन्ड उसको चाहिँ स्मल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुन्छ जस्ट टु हेभ स्किन अन द गेम या सो द्याट इज वान अफ द वेज टु एक्चुली इन्स्योर द्याट द फन्ड डज वेल भन्यो नि सो जिपी हुनु चाहिँ इट्स टु एलपीलाई लिमिटेड पार्टनर्सलाई चाहिँ कन्फर्मेसन दिन कि वी आर अल्सो इन द नट ओन्ली कन्फर्मेसन बिकज यु आर द जनरल पार्टनर हु इज रेजिङ द फन्ड भन्यो कि सो यु आर रेजिङ द फन्ड एन्ड टेलिङ द्याट आई विल इन्भेस्ट द मनी आई विल इन्स्योर द्याट द मनी yields रिटर्न्स and how will I manage it त्यो सबै सोध्छ कि एलपीले चाहिँ how are you going to manage the fund अपरेसन कसरी म्यानेज गर्छौँ हैन there is a cost involved in all of those so त्यो सबै डिटेल खोलाउँछ then interested people will say okay I like this model and I will invest like for example when you before you invest in the stock market हरेक पब्लिक कम्पनी एउटा प्रोस्पेक्टस दिन्छ नि हैन सो प्रोस्पेक्टसमा के हुन्छ इफ यु रियली लुक एट how much money are they raising why are they raising हैन अब त्यो पैसा कहाँ गएर डिप्लोय हुन्छ सो कम्पनीको प्रोस्पेक्ट 3 इयर्सको प्रोजेक्सन कस्तो छ सो द्याट इट्स समथिङ भेरी सिमिलर सो एज अ जिपी आई एम टेलिङ माई एलपिज माई लिमिटेड पार्टनर्स द्याट दिस इज हाउ आइम गोइङ टु इन्भेस्ट यसको एन्टिसिपेटेड रिटर्न्स यस्तो यस्तो हुन्छ तर रिस्क पनि यस्तो यस्तो छ सो आर यु इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ देन एलपिज अब भनौँ बिट इन डिफ्रेन्ट फर्म्स एन्ड फेसेस दे विल थिङ्क एन्ड दे विल इन्भेस्ट लाइक वाइज ओके सो हजुर रिच आउट गर्ने भनेको आफ्नो नेटवर्क्सलाई नै हो बेसिकली आफ्नो नेटवर्क्स अब यसमा चाहिँ हामीले रोड सो भन्ने कन्सेप्ट पनि छ क्या ग्लोबली चाहिँ सो ग्लोबली चाहिँ के हुन्छ नि यु क्रिएट अ पिच डेक इट्स समथिङ लाइक स्टार्टअप्सले फन्ड मागे जस्तै हो कि ओके होइन सो स्टार्टअप्सले फन्ड चाहिँ के माग्छ भन्नाले आई विल रन माई बिजनेस होइन आई विल एक्चुली इम्प्रुभ मार्केटिङमा खर्च गर्छु म होइन प्रोडक्टमा खर्च गर्छु देन इट विल बी प्रफिटेबल लाइक वाइज So likewise, even private equity firms, venture capital firms, they raise their funds from outside and or outside parties, and then they promise certain things, or they promise one, they ensure, they list down, okay, this is how they're going to invest on it. That's where investment comes in through. Okay. The difference, how TNA is different is because it's a locally raised capital, right? So let's say we're a very like the hybrid nature man, so because we started our point in 2015, if you really think about it, and it's not associates. There was no law, there was no how will private equity firms or venture capital firms function regulation at that point in time. If you really think about, I think there was even a report from World Bank that katiwata PVC kind of firms are operating in Nepal. I think you just had 4 names. True North Associates in the local space, Dolma, One to Watch and BO2. And so the report is, again, it's public, you can always look at the report. So you started there. So 2015 form there was no such law. So bistari goएर 2018-19 मा now you have Specialized Investment Act भनेर आएछ. त्यो एक्टले सर्टेन कुरा हाउ अ फन्ड्स needs to operate भनेर चाहिँ डिफाइन गरेछ. So maybe one of the episodes you could actually do is what is all that about? Yes, definitely. So त्यो Specialized Investment Act आएर चाहिँ त्यसले चाहिँ रेकग्नाइज गरेछ के that PVC is an asset class भनेर पनि. So त्यो आएछ. त्यसको अगेन्स्टमा अहिलेसम्म चाहिँ केही फन्ड रेजिस्टर भइसकेन. बिस्तारै चाहिँ things will move in that perspective जस्तो लाग्छ. Okay. So अहिले as of now नेपालको PE scene चाहिँ कस्तो छ त? अब PE scene, if I have to give you like a short quick answer, it's developing. Everyone is learning new things as we go, and again the landscape changes from every geography. And so Nepalko scene ma चाहिँ over the past 5 years भनौँ हैन, we've seen roughly around 70-80 investments from these PVC firms jointly consolidated तरिकाले. So यो एउटा चाहिँ हामीले नोटिस गरेको इट्स बिल्डिङ अप के भर्खर मान्छेहरूले रियलाइज गरिरहेछ, यसको पोटेन्सियल रियलाइज गरिरहेछ, यसको भ्याल्यु रियलाइज गरिरहेछ हैन. अब एक्जिट्स आर सम थिङ्स द्याट एक्चुअली डिफाइन हाउ दिस इन्डस्ट्री मुभ्स के. सो एक्जिट्स पनि बिस्तारै देखिन थालेछ है हैन. फर अस फुड मान्डु वाज अ गुड एक्जाम्पल हैन, सलिड एक्जाम्पल. लाइकवाइज हाम्रो अरू पार्टनर्सहरू, हाम्रो अरू कम्पिटिटर्स इन द ल्यान्डस्केप हैन, इभन देव बिन एक्जिटिङ. सो stories are building up, that is building confidence in this sector, and it's bubbling at this current stage. But where it will go, a lot is yet to define. Okay. Can any exit be an exit on loss? Yeah, 100%. So there are so many cases, worldwide cases, because ours is a nascent industry. We yet to see that. So there are so many cases in the industry. अब हामीले कहिले काहीँ सुन्छ नि भेन्चर क्यापिटलमा द्याट आई मेक 10 इन्भेस्टमेन्ट्स, आउट अफ 10 इन्भेस्टमेन्ट्स ओन्ली 2 माइट डु वेल, रिमेनिङ विल फेल. सो द्याट काइन्ड अफ प्रोबेबिलिटी गेम चाहिँ हुन्छ, नहुने होइन. बट अब
हाम्रो लेट्स से नेपालको केसमा चाहिँ वी हेभन्ट सिन लस yet because एक्जिटै कम छ अहिले त तर ग्लोबली चाहिँ देयर आर लट अफ केसेस जहाँ एक्जिट लसमै भएछ भने के यो जस्तै फर इक्जाम्पल मल्टिपल पिई हुनु पनि यसले इभेन्चुली एक्जिटलाई नै उ गर्छ न जस्तै फर इक्जाम्पल टिएनएले अर्को जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से नाम मात्र लिनुको लागि टिएनएले आफ्नो सेयर 1-2 लाई बेच्यो 1-2 ले फेरि चाहिँ बिजनेस अक्सनलाई बेच्यो बिजनेस अक्सनले फेरि टिएनएलाई बेच्यो त्यसरी घुमे पनि हुन सक्छ नि हैन देयर इज अ पोसिबिलिटी डेफिनेटली कस्तो भन्नाले इफ यु यसको एक्जाम्पल हेर्यो भने देयर इज अ कम्पनी इन युएस के सिमोन म्याट्रेस भन्ने हेर्यो भने यु सडनली रियलाइज के टाइम इन अगेन पिई टु पिई पास अन हुँदै गयो के अब हरेक पिईले किन इन्भेस्ट गर्ने भन्नाले नट ओन्ली भ्याल्यू फ्लिप हुने मात्रै हैन मेबी उनीहरूको पोर्टफोलियोसँग मिल्छ कि समथिङ त्यहाँबाट सिनर्जी लिन खोज्ने कि सो देयर सो मेनी थिङ्स लाइक द्याट के अब तिमीले अब क्विक एक्जाम्पल्स हेर्नु भने इफ यु लुक एट फ्लिपकार्टहरू के सिरिज ए बी सी डी कतिवटा इन्भेस्टमेन्ट रिच गरिसक्यो इनिशियल इन्भेस्टर्स टाइगर ग्लोबल थियो त्यो पछि देयर सो मेनी पिपल सो मेनी स्ट्रङ इन्भेस्टर्स द्याट हेभ कम इन नि आफ्टर द्याट मात्रै सो दोज काइन्ड अफ इभेन्ट्स द विल ह्यापन के एज द मार्केट मेच्योर्स देयर बी मोर इन्भेस्टर्स देयर बी मोर मेच्योर डिसिजन्स टु बी मेड हैन लिक्विडिटी स्ट्रङ्गर हुन्छ द्याट विल चेन्ज मार्केट डाइनामिक्स ओके अनि यो पीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो हाम्रो कम्पिटिटरसँग कोलाबोरेट नगर्ने भन्ने नहुँदो रहेछ कि क्या हो जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो केस अब आएर न इन्भेस्टरको केसमा चाहिँ कस्तो भन्नाले इट रियली डिपेन्ड्स त्यो कोलाबोरेट नगर्ने हैन कोलाबोरेसन झन् स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यही त झन् धेरै हुन्छ भन्नु खोजेको जस्तै झन् धेरै हुन्छ कि अब विल हेभ अ लट अफ को इन्भेस्टमेन्ट लेट्स अग्रिमेन्ट्स लुज एन्डेड हैन विथ सो मेनी पिपल द्याट वी लाइक अ बिजनेस हैन मेबी त्यसमा चाहिँ आवर रिस्क एपिटाइट इज ओन्ली सर्टन एक्स होला तर त्यसलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँदा X+5 होला सो त्यो +5 वी क्यान एक्चुली इन्भाइट हाम्रो पार्टनर्सहरू अर पिपल इन द प्लेयर्स इन द ल्यान्डस्केप आर यु विलिङ टु इन्भेस्ट भनेर आउन सक्छ कि सो त्यस्तो केसहरू धेरै नै छ अनि यो फ्लिप भन्दाखेरि पनि एभ्रीबडी इज बेनिफिटेड है स्टेक होल्डर्सदेखि लिएर अन्टरप्रेनर्सदेखि लिएर इम्प्लोइजदेखि लिएर किन भन्दा भ्यालु त बढाइ भयो नि त तर भ्याल्यु भन्दा नि रादर देन लुकिङ एट फ्रम द भ्याल्यु पर्सपेक्टिभ एभ्री टाइम इन्भेस्टमेन्ट इज कमिङ इन इफ द कम्पनी क्यान ग्रो तिम्रो अरू कुनै इन्भेस्टरले किन्ने भनेको नै त्यो कम्पनीको भ्याल्युलाई भ्यालिडेट गरेको हो नि त ट्रु हैन द्याट इज इफ आई इन्भेस्टेड इन 100 and when the other investor has put in let's say 500 को value में invest गर्यो भने त you're saying that company over a period of X times has built a value of X numbers हैन 200 को value त build up गर्यो भनेको हो नि त सो त्यो भने चाहिँ they are hoping that that value can continue building पनि हो सो त्यस्तो खाली कुरा is rather than just flip को concept भन्दा नि how what kind of value is the company adding on over time okay? things like उसको operation streamline भयो market कति reach बढ्यो हैन मार्केट कति टाइम्स बढ्यो इन्भेस्टमेन्ट आएर प्रफिटेबिलिटी भयो कि भएन हैन सो अल थिङ्स लाइक द्याट प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिङ टेक्नोलोजी अल दिज पोइन्ट्स विल कभर के एन्ड सो वेन द नेक्स्ट इन्भेस्टर कम्स ओ दिज हेभ बिन स्ट्रक्चर्ड सो हिज पेइङ अ प्रिमियम फर द्याट नि बिकज यो पोइन्टमा आएर समवन हेज डन द्याट वर्क or provide the capital so that those works can be done so त्यस्तो कुरा हुँदै जान्छ के अगाडि so value भन्ने चाहिँ I wouldn't put it on the number more on number is just one side of it exactly जुन चाहिँ I think जुन चाहिँ visible हुन्छ सबैलाई तर there are so many things behind the background that happens to add that value number त तिमीले हाल्छौ तर किन हाल्छौ भन्दा maybe the company has streamlined its operation so now it's brilliant efficient छ एकदम the company has brilliant marketing now पहिला थिएन the company has added so much technology now it's like a rock solid platform so many things like that the finances or the accounting of the company is streamlined everything is clear and transparent everyone can understand it so त्यस्तो कुराहरु पनि आउँछ है ओके सो रिसेन्टली हजुरले एसोसिएसन पनि खोल्नु भयो नेपालमा हैन त्यसको हामीले भन्दा नि मिलेर अफ कोर्स एसोसिएसन हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसको गोल चाहिँ के हो अब चाहिँ के चेन्जेस देख्नेवाला छ किन भन्दाखेरि आई थिंक मल्टिपल PE coming together and opening up a association भनेको त हामी जस्तो एन्टरप्रेन्योर्सलाई त फाइदै हुने एक किसिमले धेरै फाइदा हुने हैन भविष्यमा हैन अब एसोसिएसन फर्म हुने आई मीन obviously there are respective people who can talk about the association more but as member to the association so what we can say is at least it's a more collaborative approach हैन that is one भनेको regulations चाहिँ भर्खर build up हुँदैछ we can take things up with the regulation how this industry has been evolving globally and what we need to learn to grow and evolve over time किन यहाँ कुरा त हाम्रो FDI को पनि आउँछ हैन so all of those can be shared and learned likewise leads पनि you can know I mean as an entrepreneur you can go to so many people learn so much things about how this industry is evolving what different investors look at and what I may be looking might be very different from what my counterparts may be looking at and for what them you may be looking भन्नाले generally what do you look at like let's say for example I'm looking at a company at a particular stage मेरो counterpartले हैन त्यो स्टेज हैन म ठुलो कम्पनी हेर्दा हुन सक्ला
सो मैले होइन यो पर्टिकुलर साइजको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हेरिरह होला, अर्कोले त्योभन्दा बढीको वा कमको हेरिरह होला. So it's different, you know. So these are different things. Now, as an association, we get to address all of these. At the same time, we get to share knowledge about the practices happening in the country as well as how to uplift it. I know we get to share leads, we get to share co-investment agreements. Maybe there are places. So there's so many possibilities. I think I can just put it that there's so many possibilities. I think it's the first step. The step has been taken. So this step like there are so many things to be done yet. This it helps collaborate the whole ecosystem. Not just one facet. Investor side, investor, the government, the entrepreneurs. So you know, sub side, like even international investors. It helps everything come together. Okay? So that's why the association. And this association, Nepal matre ho, it's there everywhere. Even if you look at India, there is an Indian Private Equity Venture Capital Association. Nepal ढिलो आएको छ. किन ढिलो गर्नु भयो भन्ने सुन्न मिल्छ. मोर सो अब यो त ढिलो भन्नाले नि अब हामी भर्खर नै इन्डस्ट्री सुरु भइरहेको हो हैन. अब भर्खर त आई थिंक पिपल आर टकिङ अबाउट आई हेभ बैंक सत्ता अरु पनि ठाउँ रहेछ पैसा रेज गर्न जान चाहिँ हैन. पहिला एटलिस्ट 5 years back मै बैंकमा काम गर्दा पनि we didn't talk about ल अब यहाँ पैसा पाएन अब कहाँ जाने भनेर क्लाइन्टले सोध्नुहुन्थ्यो. लाइक दे पुश इट अब कमर्सियल बैंक हैन डेभलपमेन्ट बैंक. Development हैन भने MFI something like that would happen. So now you know, okay, I have these kind of people in the market as well. That not only adds money but they also add talent and expertise to a certain degree. भनेर चाहिँ त्यस्तो भन्ने ठाउँ भयो. ओके, बाहिरको पीहरुको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय पीहरु चाहिँ एकदमै एउटा भर्टिकली स्पेसिफिक हुन्छ नि त हैन. तर अब अघि हजुरले टिएनए दिँदाखेरि हामी हजुरले रियल एस्टेट देखि लिएर सर्भिस इन्डस्ट्री देखि लिएर हैन अल्पाइन कफी देखि कस्तो डाइभर्सिफाइड छ नि त हैन. सो त्यो how do I understand it better? So exactly, if you look at bigger markets require a lot of bigger scale. Bigger scale on there every vertical there's so much movement happening. But if you look at Nepal, say ahileko space ahileko time obviously it's very scattered. So I'm like 2015 ma start garda, not only us, I think I can speak for my counterparts. The deal deal like companies that invest in, like we wouldn't find companies to invest in. Not everyone would be very welcoming. Sabaijana would be skeptical. In Nepal, culturally equity ready. I don't know what happens with that equity, but you try to hold it as if it's like an old family loom. So त्यो culture बाट पनि change हुनको लागि पनि हो. त्यो यो सबै कुराहरु variables हेर्यो भने चाहिँ the space of investment being like, let's say tomorrow, if 5 years back I said I will be only a technology fund, मसँग technology मा invest गर्ने कतिवटा companies भन्दा I'll have very limited. And likewise, if I said I'll be a company that will only invest in, let's say, I don't know, particular apparels मात्रै भन्यो भने limited हुन जान्छ के. So at least your stage at where the industry is at, you're opening up the whole scheme of things. Looking at learning पनि के. So I'm पनि we're learning over time. If you really look at the industry is learning. के रहेछ स्पेस, कुन स्पेसमा चाहिँ रिटर्न्स राम्रो छ, कुन स्पेस मोर अर्गनाइज छ, कुन स्पेसको पिपल आर लेट्स से मोर गभर्न हैन, गभर्नेन्सहरु स्ट्रङ छ. सो त्यो सबै हेर्न पाउने भयो. सो त्यो रिजन चाहिँ गर्दा पनि अहिलेको लागि चाहिँ मोस्ट अफ द फन्ड्स द्याट अपरेट इन नेपाल दे आर प्रिटी सेक्टर एग्नोस्टिक नै भन्छ के. द्याट इज दे इन्भेस्ट इन मोस्ट अफ दे ओपन टु अल द सेक्टर्स. ओके, बाहिरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा सेक्टर स्पेसिफिक हुनुको कारण चाहिँ के हो? जस्तै हुन त अघि हजुरले भनिहाल्नु भयो, तर त्यसको पनि अप्पर कारण चाहिँ बिकज the general partners and limited partners are interested themselves personally. Definitely त्यस्तो पनि हुन्छ. So there'll be areas where, let's say, general partners को expertise त्यही हो. For example, if you have a group of engineers, smart engineers and let's say energy experts, their core area, let's do a fund where we invest in maybe energy related companies matrai. So they have the expertise pani, they have the funds pani, so they can do that. And by the scale is so big, there's so many companies they can choose and invest in pani. So those kind of as the market grows, bistare hunदै जाने कुरा हो, develop हुँदै जाने कुरा हो. Okay, अघि हजुरले भनेको कुरालाई डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्न मलाई जुन त्यो जेनरली सेयर मतलब इक्विटी दिने भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी अलिकति स्केप्टिकल छौँ नि त हैन. सो जेनरली एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यो मलाई चाहिँ यो के भन्छ डाइल्युसन अफ इक्विटी आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिनु न. अब डाइल्युसन भने यस्तो, व्हेन यु इन्भेस्ट हैन, यु इन्भेस्ट इन द कम्पनी शेयर्स नै हो हैन. सो अब मैले तिम्रो कम्पनी व्हेन यु आर ट्राइङ टु लेट्स से सेल इट टु समवन or you're trying to raise money from someone, you'll say my company is valued at X value.
So आजको लागि let's to simplify things, you come to me saying that my company is 100 rupees, हैन 100 valued. आजको दिनसम्म त 100% of the company was yours. So when we invest, let's say even if we invest 20 rupees मात्र additional, so it could be 20% of the company हामीले हेरिरहेको हो भन्ने हुन्छ नि त. So 20% त तिमी dilute भयो. So you can hold the dilution भन्ने कुरा हुन्छ. त्यस्तो क्लजेसहरु पनि हुन्छ. तर त्यो dilute चाहिँ हुन्छ के. It's not that you can't dilute भन्ने चाहिँ हुँदैन. त्यसलाई चाहिँ सिरिज ए भनौँ हैन. अब सिरिज बी मा चाहिँ मैले अझै फन्डिङ लिनु पर्यो हैन. बट एज एन एन्टरप्रेन्योर क्यान आई हेभ मेरो आई डोन्ट वान्ट डाइल्युट माई इक्विटी भन्न मिल्छ नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ? अब त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन. यु कुड क्रिएट अप्सन्स भन्छौँ होइन. तर इफ युआर अ फाउन्डर यु लुकिङ फर मनी, यो पैसा पनि खोज्ने तर म इक्विटी पनि नदिने भन्ने त कसरी भएन नि त, मिलेन. या यु हेभ टु टेक इट. अब बाहिरतिर त अब द इन्स्ट्रुमेन्ट्स द्याट दे युज टु इन्भेस्ट आर डिफ्रेन्ट के. अब यु कुड युज कन्भर्टेबल्स भन्छौँ नि हामीले. कन्भर्टेबल्स भने चाहिँ लेट्स से प्रेफरेन्स सेयर्स जस्तै होइन. आई मिन यु invest in a company using preference shares with a coupon. So that way your equity does not dilute, but over time you'll have to pay a coupon. And if you fail to pay that coupon for a certain number of time, you convert it into equity. So if you can pay it, well and good, and you're not diluting equity. So this the instruments are. So there are various instruments. So this the instruments say use garna pani sakcha. So that really it depends on the person or the founder pani ke. तर that definite point saying that मलाई पैसा पनि चाहिन्छ म इक्विटी पनि नदिने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ. सो त्यो मिडल पाथ चाहिँ खोज्नुपर्छ. ल ओके आई वान्ट मनी, आई डोन्ट वान्ट टु डाइल्युट इक्विटी नाउ, बट आई विल टेक इट एज अ कन्भर्टेबल. आई विल लेट्स से इफ आई टेक 100 रुपिस फ्रम यु विथ अ 10% कुपन, द्याट मिन्स एभ्री इयर मेबी आई पे यु हुन्छ नि एक्स अमाउन्ट भनेर. यो त उ जस्तो भयो दाइ, डेप्थ इन्भेस्टिङ जस्तो भयो. द्याट त्यही त. सो यो कन्भर्टेबल्सहरू चाहिँ कस्तो भने it acts as an equity instrument with the flavor of debt. So it's the instruments, there are many instruments that we use. And it's all basically a negotiation between entrepreneur and a... Yes. Also depending on company or cash cycle pani, cash flow हेर्यो भने तिमी यतिकै पनि you just can't say that I will pay you भन्ने हुँदैन. If you have no profits or no cash flow, how are you going to pay that 10% pani? True. And it'll just be a burden which will end up in converting more of your equity. So it's not just a valuation or a negotiation game मात्रै के. that you're saying okay म त दिँदैन भन्ने हैन के. तिम्रो कम्पनीको जुन क्याश फ्लो पनि धान्नु पर्यो नि. तिम्रो लाइक लेट्स से when you go to a bank to get a loan हैन, what the bank does is obviously I mean हाम्रो कन्टेक्समा कोल्याटरलहरु सबै हेर्छ, but apart from that can you pay the interest on time, can you pay the principal on time. let's go as low as let's say home loan के तिमीले or auto loan ले तिमीले 30 लाख को लियो हैन. you have to pay in some amount. you might have to pay I don't know roughly around 30 40 50,000 a month. त्यो 50,000 कहाँबाट आउँछ? इन्डिभिजुअलको क्याश फ्लो भने त स्यालेरी हुन्छ or let's say बिजनेस इन्कम हुन्छ, त्यहाँबाट उले पाउनेको पार्टबाट यो मान्छेले 50,000 तिर्न सक्छ. likewise when you use these kind of instruments पनि apart from the negotiation you're also looking at the company's balance sheet and cash flow statement saying that okay these guys can pay me हैन. so त्यस्तो पार्टहरु चाहिँ आउँछ. ओके मेक सेन्स. यो अलिकति यो डेट फाइनेन्सिङको बारेमा केही भनिदिनु न. किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम सुरुमा थाहा पाउँदाखेरि एकदम कन्फ्युजिङ लाग्यो. मैले कतै बुझे जस्तो त लाग्यो होइन. अब डेट फाइनेन्स भनेको प्लेनली हेऱ्यो भने ब्याङ्कले लोन दिने नै हो. द्याट इज डेट होइन. अब प्राइभेट इक्विटीहरू लाइक नेपालको कन्टेक्समा त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज अपार्ट फ्रम लाइसेन्स अर्गनाइजेसन नो वान क्यान प्रोभाइड लोन्स. इट्स नट लिगल. इट्स नट पोसिबल होइन. अब त्यसको लागि चाहिँ अब युजली नेपालको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने go to I mean it's the easiest form is actually at times to go to small businesses and see how they're doing it. So you register a company and let's say a family husband wife registers a company, they're doing business, they put in let's say 100 rupees to start with and भोलि गएर कम्पनीलाई अझ पैसा चाहियो या लोन लियो या डिरेक्टर्स लोन भनेर नि हाल्छ नि इन्जेक्ट गर्छ. सो द्याट इज बेसिकली डेटै हो नि, लोनै दिइरहेको. सो डिरेक्टर्स लोन भनेको त इज अ खजा इक्विटी भन्छ क्या हामीले चाहिँ हैन. इक्विटी जस्तै हो तर अब त्यहाँ बिजनेसमा हालिसक्यो लोनको तरिकाले विथ मेबी इन्ट्रेस्ट अब्लिगेसन हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ. तर बाहिर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मैले आई डोन्ट नो करेक्ट मी इफ आइम रङ. जस्तै फर इक्जाम्पल यदि 50 लाख चाहिएको छ बिजनेसलाई भन्दाखेरि चाहिँ 30 लाखको चाहिँ इक्विटी लियो तर 20 लाख चाहिँ मैले लोन दिएँ. सो वन्स आई एम एन इक्विटी इन्भेस्टर आई क्यान let's say finance the company through different instruments. Director loan नै भन्नु पाएछ. For example that is one हैन. There are so many instruments के. So त्यो instruments चाहिँ कम्पनीको भनौँ न स्ट्रक्चर, the company's capital structure, company's ability त्यो सबै हेरेर चाहिँ डिफाइन गर्छ. त्यो पनि गर्न मिल्छ. So let's say I give certain amount as let's say equity, then maybe त्यो फाइनान्सको ब्लेन्ड बनाउने भन्छ क्या हामीले चाहिँ. सो जुन चाहिँ नेपालमा गर्न मिल्यो नि त हैन. जस्तै डिरेक्टर्स लोन अहिले गरिरहेको छ. मोस्ट अफ द फाइनान्स त्यो भइरहेछ. ओके इन्ट्रेस्टिङ. अर्को कुरा चाहिँ यो
प्राइभेट इक्विटीले चाहिँ कतिपय कम्पनीहरू मर्ज पनि गर्दो रहेछ नि त, होइन, कन्सोलिडेट भन्छ नि, होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा नेपालमा त्यस्तो केही केस छ अहिलेसम्म? अब अहिलेसम्म आई क्यान रिमेम्बर एनी, होइन, कन्सोलिडेट गरेको चाहिँ. तर अभियसली प्राइभेट इक्विटीहरूको चाहिँ तिमीले अघि भनेको थियो नि, थिम हुन्छ क्या एट टाइम्स, वाट देयर थिङ्किङ अफ. दे मे इन्भेस्ट इन 20 or 50 कम्पनीज. त्यसमा अब बिस्तारै उनीहरूले दे कुड सी अ स्किम अफ थिङ्स क्या, यिनीहरू चाहिँ कन्सोलिडेट गर्दै लाने भनेर. सो द्याट इज अ पोसिबिलिटी. नेपाल केसमा आई क्यान्ट रिमेम्बर एनी, बट दे विल बी सिनेरियोज इन द फ्युचर वेयर दोज काइन्ड अफ एक्टिभिटिज विल ह्यापन क्या. ओके ओके. सो एउटा जेनरली के अरे प्राइभेट इक्विटी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ डज इट वर्क? तपाईँले कुनै एउटा खतरा के अरे स्टार्टअप देख्नुहुन्छ, त्यसमा गएर रिच आउट गर्नुहुन्छ कि जेनरली एउटा स्टार्टअप या अन्टरप्रेन्योर रिच आउट टु यु अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ, त्यसपछि डिस्कसन हुन्छ, कस्तो छ नि प्रोसेस? सिम्पल प्रोसेसको लाइनमा हाल्यो भने इट वर्क्स बोथ वेज, होइन. इट डजन्ट कट द्याट हामी चाहिँ ट्याक्क अफिसमा बसिरहेको छौँ आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन. वी रिच आउट टु कम्पनीज वी लाइक, होइन, टक टु देम. अब लाइक वाइज द अदर वे राउन्ड पनि कम्पनीज रिच आउट टु अस, होइन. सो इफ आई मे, होइन, तिम्रो सोमा चाहिँ वी अल्सो डु पिच फ्राइडेज भन्ने हुन्छ है. सो पिच फ्राइडेज चाहिँ बेसिकली इज अ प्लेटफर्म सिमिलर फर दिज काइन्ड अफ एक्टिभिटिज. त्यो पनि वी डोन्ट डु इट पब्लिकली, इट्स अ क्लोज डोर पिच सेसन क्या. वाइ वी डु इट इज अभियसली वान इज टु हेल्प कम्पनीज अपफ्रन्ट अगाडि आउनको लागि पनि. लाइकवाइज वी सोकेस आवरसेल्फ द्याट वी आर अभाइलेबल है फाइनेन्सिङ चाहिँ. सो त्यो पिच सेसनमा कम्पनीज क्यान पिच, बेसिक पिच गरेर देन दे कुड बी वे रोडवेज फरवर्ड फर द्याट. सो पिच प्रोसेसमा चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ वी रिच आउट अर दे रिच आउट टु कम्पनीज, होइन, टु अस. Likewise we evaluate, होइन. Evaluate भन्दा we have certain conversations, होइन, about the business where it is. So त्यो बिजनेसमा after a few interactions, होइन, let's say a few interactions, I won't say 1, 2 होइन कि, there will be many interactions. Many interactionsमा चाहिँ okay we find there is okay अगाडि जान सक्ने ठाउँ छ भन्यो भने चाहिँ we sign off an NDA भन्छौँ, non disclosure agreement. So non disclosure agreement sign भनेको चाहिँ basically whatever information we got from you we won't leak it out or use it, त्यस्तो भन्ने हो, होइन. सो त्यो NDA साइन गरेपछि वी स्टार्ट लुकिङ इन्टु बेसिक डकुमेन्ट्स. तिमीलाई 3 इयर्सको ब्यालेन्स सिट देऊ, फाइनेन्सियल्स देऊ, के छ, बुक्सले के भन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्क्रुटनाइज गर्छौँ, इन्डस्ट्री एनालिसिस गर्छौँ, फाउन्डर्सहरूको ब्याकग्राउन्डहरू हेर्छौँ, तिम्रो भिजन प्लानहरू हेर्छौँ, होइन. सो अल अफ द्याट हेरेर चाहिँ अगेन वी सिट डाउन मेनी टाइम्स, मेबी इभन टु रिफाइन द बिजनेस एट टाइम्स कि. यो होल स्टेजमा चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ कुन पोइन्टमा आउँछ? सो भ्यालुएसन त अभियसली सुरुमा पनि भइरहेको हुन्छ, होइन. So if you have astronomical valuation, maybe सुरुमै कुरा नमिल्ला. But if there is a way, हुन्छ नि, if openness छ बोथमा, both the partiesमा, you can take it forward पनि हुन्छ, होइन. Valuation, the end of the day, if everything is right, you put your money in. So at times, अब हामीले के नोटिस गरेछ भने at times with at least our investments is we take this approach कति चाहिँ with companies that we help them like refine their business model, अनि we reach out, होइन. पछि गएर after let's say 5-6 months भ्यालुएसनमा अग्री नभएर पनि डिल्स ब्रेक भएको छ. ए ओके, होइन. सो डिल्स ब्रेक भन्नाले वी डोन्ट से द्याट मेबी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम इट वाज नट, वी डिसाइडेड नट टु, एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम वी डिसाइडेड नट टु, बट वी डोन्ट वान्ट टु वेस्ट सो मच टाइम भन्छु क्या एट टाइम्स एज इन्भेस्टर. बिकज 6-8 months, किनभने युजली वान बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु इट टेक्स टाइम. बिकज अनलाइक लोनहरू द्याट वेयर यु जस्ट हेभ टु साइन अफ, मेबी हुन्छ नि, ए उसको क्यास फ्लोले पुग्छ त्यति मात्रै हो भनेर हिज अर हर एबिलिटी टु पे क्यास डिफाइन्स द बिजनेसको लोनको स्किम अफ थिङ्स. It could be different for equity investing because यहाँ त हामी पनि पार्टनर हो नि त्यो बिजनेसको. एक्ज्याक्टली, होइन. सो द डेप्थ अफ ड्यु डिलिजेन्स चाहिँ एकदम डिप हुन्छ, प्रोभाइडेड द्याट यु आर जेनरल पार्टनर्स ओन्ली इन द्याट केस. तर हरेक इन्भेस्टमेन्टमा हजुर जेनरल पार्टनर्स भएर होइन, होइन. जेनरल पार्टनर्स त त्यो फन्डको पार्ट हो, हामी त इक्विटी पार्टनर्स भएर आउँछ नि त. सो एभ्री इन्भेस्टमेन्टमा हामी इक्विटी पार्टनर नै हुन्छ. सो ए ओके ओके, यु मिक्सिङ टु थिङ्स. त्यो फन्डकोमा चाहिँ फन्ड रेज गर्नमा, फन्ड अपरेट गर्नमा चाहिँ देयर इज जेनरल पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स. त्यो पछि फन्ड भइसक्यो, चाहिँ कसैले 100 crores रेज गर्यो, त्यो 100 crores त डिप्लोय गर्नु पऱ्यो नि, त्यो कसले गर्छ, जिपीले गर्छ, जेनरल पार्टनरले. अब आज केसमा फर इक्जाम्पल वी रेज अ फन्ड टु गिभ यु सर्ट भन्ने चाहिँ टिएनए रेजेज अ फन्ड अफ लेट्स से 500,000 crores को फन्ड रेज गर्यो, होइन. त्यो फन्ड अब विथ मल्टिपल एलपिजबाट हामीले रेज गरेर हामीले लेट्स कल इट टिएनए 1 भनेर रन गर्यो. त्यो टिएनए 1ले त बेसिकली डिप्लोय गर्छ नि 10, 15, 20, 100 कम्पनीजमा त. त्यो हरेक कम्पनीमा चाहिँ अभियसली विल बी इक्विटी पार्टनर्स नि त. टिएनए 1 बिकम्स एन इक्विटी पार्टनर. ए ओके. सो त्यसमा चाहिँ भनेपछि यसमा चाहिँ लिमिटेड पार्टनर्स चाहिँ डिरेक्टली त्यो कम्पनीमा इन्भल्भ हुँदैन. तर हजुरले लास्टमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पियर टु पियर पनि हुन्थ्यो पहिला भन्नुहुन्थ्यो हजुरले. अब पियर टु पियर इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज अगेन अ डिफ्रेन्ट फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट्स के. पियर टु पियरमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नाले पियर टु पियर त इट्स बिन देयर, हामीले मात्रै होइन, इट्स बिन देयर इन द इन्भेस्टमेन्ट इन द इन्डस्ट्री फर सो लङ के. सो इट्स लाइक
you like a particular तिमी अब let's say wedding dreams भन्ने business छ likewise there's another wedding company हैन तिमीलाई चाहिँ you want a part of it let's say wedding नभन्नु तिमीले भने जस्तै apparel के सुटहरु सिलाउनको लागि त्यो लिंक हुन्छ बिजनेसमा भनेर you want some investment in it so that you can link it so त्यस्तोमा चाहिँ maybe you approach let's say अहिलेको लागि we don't do that but you can approach us पनि हैन so we actually get you guys married okay so it could not be like अब अनुपले इन्भेस्ट गर्ने पनि नहोला अनुपले हैन I want to do it through a separate company that only so there you create अब हामीले के भन्छ SPVs भन्छौँ के special purpose fund exactly vehicles ले चाहिँ you invest in it so त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टहरु चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै छ हैन so विदेशी फन्ड्सहरुले चाहिँ त्यसरी इन्भेस्ट गर्छ they create SPVs to invest in certain companies अनि SPVs मा चाहिँ दुईटा डिफरेंट प्राइभेट इक्विटी पनि आउनु भयो Yeah, it's basically forming a company to invest in a particular activity. त्यसको with and it has its own age lifespan. Yeah. Okay. अर्को कुरा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल कतिपय कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ entrepreneur has to be investment ready, entrepreneur has to be investment ready भन्छ हैन सो यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट आन्सर एब्स्ट्र्याक्ट स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्यो हैन सो अलिकति डिमिस्टिफाई गरिदिनु न यो स्टेटमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट रेडी भन्नेको चाहिँ कस्तो भन्नाले लेट मी टेक दिस अब सबभन्दा इजिएस्टली सजिलो तरिकाले बुझेको इन्डस्ट्री के हो ब्याङ्किङ हो सबैले वेन यु हेभ टु बी ब्याङ्किङ रेडी भन्दा के भन्छ भने ए मसँग कोल्याटरल हुनु पर्यो मसँग के अरे बिजनेस 3 वर्ष अलिक प्रफिट भएको हुनु पर्यो मसँग 3 वर्षको अडिटेड ब्यालेन्स सिट चाहिन्छ हैन थिङ्स लाइक द्याट इज बेसिकली बिङ ब्याङ्किङ रेडी हैन टु गेट अ लोन तिम्रो डेट सर्भिस गर्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो लाइकवाइज वेन यु से इक्विटीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेडी भन्दाखेरि थिङ्स लाइक ओके हाउ क्लिन आर your books in terms of governance लेभलमा तिमीले बिजनेस स्टार्ट गर्यो बट लेट्स से देयर इज नथिङ इन द बुक्स चाहिँ केही छैन केले भ्याल्यु गर्ने त हैन बुक्सै छैन तिम्रो अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट ट्याक्सै बुझाएको छैन देयर आर टाइम्स व्हेन कम्पनीज हेभ नेभर लाइक दे आर रेजिङ फन्ड्स तर दे डोन्ट नो इभन द ट्याक्स लज द्याट दे आर सपोज टु कम्प्लाई विथ त्यस्तो पनि केसेसहरू छ डेफिनेटली छ हैन लाइकवाइज सो त्यो गभर्नेन्स लेभलको कुराहरू कुन लेभलमा छ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि क्वालिटी चाहिँ एक्सेप्टेबल चाहिँ एटलिस्ट यु शुड हेभ अ डिसेन्ट अब एसओपीज भन्छौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर अब लाइक यो स्टार्टिङ अ कम्पनी अब कम्पनी अपरेट गरिरहेको छ आई थिङ्क फर मेबी फर 15-20 इयर्स पनि अपरेट गर्दा होला तर यु डोन्ट हेभ दिस बेसिक्स भन्दाखेरि चाहिँ आर यु ओपन टु इन्कर्पोरेटिङ देम अर नट भन्ने पनि हुन्छ क्या माइन्डसेटको कुरा भयो हो माइन्डसेटको कुरा पनि आउँछ वान इज वी क्यान टेल यु सो वाइल ह्याभिङ द्याट एन्गेजमेन्ट्स भने नि मैले वी क्यान टेल यु द्याट दिज आर एरियाज यु निड टु फिक्स बिफोर वी इन्भेस्ट बट देन वाइ एन्टरप्रेन्योर वुड नट बी रेडी टु डु द्याट किन भन्दा त उसकै होला राम्रो लाग्यो नि त अब आई थिङ्क द्याट इज समथिङ वी बिन इन द इन्डस्ट्री इफ आई मे लेट मी आस्क यु हाउ वेल इज योर बुक्स अफ अकाउन्ट्स तिम्रो दुईवटा बिजनेस छ हजुर होइन हाउ वेल इज यर स्ट्रक्चर भन्दाखेरि युल से छ एउटा डिसेन्ट छ बट when we really do the due diligence, we'll find the gaps. So त्यसमा चाहिँ मैले जुन अघि नै भनेको थिएँ engagements. Our engagements help businesses identify यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर. And there's so many businesses हामीले इन्भेस्ट गरेको बिजनेसमा they rectify that after 3-5 months rectify गर्छ and we can take it forward. So governance level is a very rock solid thing that we look at. That is number one हैन. So governance side. अर्को भनेको is it market validated भन्ने हुन्छ. So obviously there are investors who do not need market validation पनि होला लाइक प्रोडक्ट मात्रै बनेछ ल हामी यसमा इन्भेस्ट गर्छौँ सो अब त्यो चाहिँ मैले भने स्टेज वाइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ इन्भेस्टर्सको रिक्वायरमेन्ट तर लेट्स से हाउ वेल हेज यु मार्केट के प्रोडक्ट बिन डिप्लोइड इन द मार्केटले भ्यालिडेट गरेछ कि छैन त्यस्तो कुराहरू पनि हेर्छौँ कि होइन इन्भेस्टमेन्ट रेडीमा चाहिँ डज इट हेभ अ स्ट्रिमलाइन्ड अप्रोच डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यस्तो पनि हेर्छौँ टप लाइन के छ इज इट रियली जेनरल अब युनिट इकोनोमिक्समा गएर आर यु रियली मेकिङ मनी अर इज यर मनी जस्ट इज यर बिजनेस जस्ट ब्रिडिङ अल द वाइल होइन अन द बिग पिक्चर अफ थिङ्स यु माइट हेभ अ ब्रिलियन्ट स्टोरी क्या वा हुन्छ नि लाइक सोसल कज इट्स एनेबलिङ सो मेनी थिङ्स इन द कन्ट्री होला But end of the day, to enable those things, do you have the requisite commercials? Have you defined that commercials right on a unit basis that it will work? I mean, after I get a certain scale, suruma loss hola, but after a certain scale, once I have this volume, I will be profitable. भन्ने छ कि छैन त्यस्तो कुरा भयो अर्को हैन एन्टरप्रेन्योरको स्किन इन द गेम कति छ भन्नु के अब we meet so many entrepreneurs हैन I mean we meet brilliant ones as well but there are so many who've not invested anything So हामीले book value हेऱ्यो भने there's hardly any money there that you yourself have put. So you have spent 1-2 years. Say we know that 1-2-3 years. So त्यो skin in the game पनि becomes an important thing. What is the right amount of skin in the game? It's a subjective thing. हैन त्यो कुरा गर्दै थाहा हुन्छ. And it's not something I can like put it on paper and say
यति हुनुपर्छ अनि मात्र आई विल इन्भेस्ट भन्ने पनि हुँदैन हैन सो सम पिपल वुड वान्ट टु इन्भेस्ट आफ्टर दे फाइन्ड एन इन्भेस्टर भने दे आर अल्सो ह्याप्पी टु contribute more because they have more confidence now. So the skin in the game पनि acts as a major factor. Or things like openness to changes. You know, it's your baby, and usually with businesses, it's your baby. The love you have for your baby is unconditional. True. At the same time, you cannot find flaws in your baby. Definitely. Because that is a standard thing that happens. The openness kati छ कि that you'll accept because a third person you're accepting outside capital so outside capital accept गर्दा how open are you to changes त्यसले पनि define गर्छ not maybe you have restriction that you don't want to go outside a certain pedigree but how open are you त्यो pedigree मा कति कुराहरु explore गर्न सँगै explore गर्न के छ भन्ने चाहिँ always हुन्छ नि so these are few things investment ready को लागि हामीले कुरा गर्ने हुन्छ नि few things मात्रै हो there are so many things because कति variables चाहिँ when you go there you find out mindset ko kuraharu discussions ko kuraharu behavioral trends ko kuraharu so we found that out over 5 years ma TNA ko side bata heर्यो we've learned so many things from different entrepreneurs so you हजुरले जुन चारवटा point भन्नु त्यसमा चाहिँ most common चाहिँ के हो अब common त नेपाल context मा त गभर्नमेन्ट कम्प्लायन्स नै होला हैन गभर्नेन्स मैले चाहिँ ओभरअल नै राख्दिन्छु गभर्नेन्स चाहिँ इट्स विक नै फर एनी कम्पनी टु स्केल एउटा कुरा चाहिँ के हामीले बुझ्नु फर एनी हामी अर्को लेट्स से बाहिर कम्पनीजहरु नि हेर्दा नि वाइ कम्पनी स्केल भन्दाखेरि दिस इज अल्सो वान भेरिएबल नट अब चाहिने भए दिस इज अल्सो वान इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल द्याट इफ यु हेभ प्रपर गभर्नेन्स इफ यु हेभ प्रपर स्ट्यान्डर्ड्स अर प्रपर वेज अफ अ सिस्टम अफ डुइङ थिङ्स your go to market to scale will be faster ones. True. So you could say I'm missing and at times in a lot of companies about their tax books or let's not get there. It's prevalent, but I think it's changing. Behaviors change but we've not seen it in action. There is an intent to change. That's very nice, which is coming out in the ecosystem that whatever I do, I want to do it by the books. And a young generation entrepreneurs, they want to be as transparent as they can. So that is a good thing that is coming out. Over the years, I think this will improve, change. It will be for the better just the last. I think to add your perspective, as an entrepreneur, we were taught to make money, not to make the company rich. So the context, I think Nepal ecosystem, a lot of entrepreneurs that I see around, nobody is concerned about making the company rich. And yeah, company valuation badaera, for equity बेचेर पैसा कमाउँ भन्नु भन्दा पनि साइड क्याशहरु निकाल्न सकिन्छ सकिन्न उ गर्न सकिन्छ त्यो chargebacks हैन अब तिमीले दुईटा कुरा भने भर्खर everyone is working to make themselves rich, not the company rich, but whose is the company भने it's yours ni. I think that is the fact. But then company is more than one individual ni ta, and it could be, but as a context when you're looking at it, it's that group of when you've developed an idea, you've actually worked on that idea for let's say 3 years, 5 years, so forth, you've worked on it together, it's yours ni. How can you segregate yourself from that one? Like in terms of your dedication to work. True. But now if you're creating chargebacks on your own company, that is obviously not right. But if you're doing those chargebacks that actually add value to the company, then go forward with it. So end of the day, because you are the shareholder of your company, shareholder value maximization is very important. Value can come from so many different ways. I think you touched upon making money by selling my equity. Making money, you make money through profitability of the company. It's not by I sell my company and I make it. Those are band-aid approaches. You make money by making the company strong. So if that is the case, what you're doing when you're raising money is actually you're saying, I will make this company stronger, true, more profitable, more profitable, more better, to do more things. Rather than saying, I've warned you kinds approach. It's basic company value board. This valuation is actually what do you value? True. Arko, I think I'm a podcast almost anything I say. So how is TNA different from any other Ps in the ecosystem? Okay, about how I can answer that is, one is obviously we're a local fund, because we're a local fund and a group of like-minded people, who have deep roots in the industry. So our group of people say we know certain business industries, we have the network that we can leverage upon for a localized context. One, the other way, if we really look at it, is we have a very hands-on approach compared to different funds. So if you've seen most of our companies, you'll suddenly realize that we get involved in a next level, and we get involved with them, not interfering with their management, but actually trying to help them
change things that will add value to the company. Okay. So we call that hands-on approach. Okay. Not just having a board seat and silently staying, but obviously ensuring that the company does well. If the company does well, we do well. It's an approach, Sam. True. So that's how we deploy our resources, internal resources. Forget the company level network resources. Our own personal resources, subsidized rate, we deploy it to our investing companies. Likewise, investing companies, but we are also investing in greenfield projects. मैले हजुरलाई टोकिहालेँ यो सब्सिडाइज रेटमा भन्न खोजेको म्यानेजमेन्ट फीको कुरातिर गयो कति सो आई मिन तिमी अघि नै चार्ज ब्याक्सको कुरा गरे नि my time, let's say for example, an individual, let's say TNA कुनै employee, they have so many, I mean, works, let's say, कामहरु गरिरहन्छ. But if you need certain help with market को rate भन्दा subsidized rate मा तिमीलाई त्यो सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्छ नि. Okay. So that can help you build your company further भन्ने कुरा हो. So त्यस्तो कुराहरु पनि गर्छौं. So हजुरले चाहिँ आफ्नो जुन कम्पनीलाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही कम्पनीबाट लाई चाहिँ मन्थली रूपमा चार्ज पनि लिनुहुन्छ? Monthly charge भने if they ask for it, if you're asking for a special service. तर हजुरहरु ह्यान्ड्स अन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ह्यान्ड्स अन को चाहिँ कम्पनीले पे गर्न पर्छ पर्दैन? पर्छ. सो ह्यान्ड्स अन अप्रोच को चाहिँ बेसिकली इफ आई एम गोइङ इन्टु द कम्पनी, दैट इज यु वान्ट लेट्स से निधान श्रेष्ठ टु बी इन द कम्पनी नै एज अ बोर्ड. या हैन बोर्डको लागि त नो देयर इज नो चार्ज नथिङ. हैन बेसिकली इफ यु आर सेइङ ए मलाई अकाउन्ट्समा यो सबै मिलाइदिनु पर्यो. If you're asking for it, say maybe if you had to go to the market and get someone to do it for you, they might charge you maybe 200,000. Maybe we do it for 25-50,000. So that is maximum subsidization boy. Okay. But nonetheless, at the same time, you're getting things sorted out money. So management charge is also a way PE makes money, eh? That is not a substantial charge at all. Yes, that is, I mean, त्यसैले भने नि hands-on, hands-off approach को idea चाहिँ it's usually the way I look at it is to give you a pinch. मैले तिमीलाई सबै फ्रीमा दियो भने छ नि, you'll hardly value it. Okay. You won't value it at all. मैले तिमीलाई ल म गर्दिन्छु भन्यो भने you won't even be accountable to the sense that you will not even ask me ए भयो त्यो काम भनेर पनि सोध्दैनौ. Exactly. They'll just expect फ्रीमा हो. But when I pinch you with that small amount, let's say 10,000 होस्, when I pinch you, you will ensure that you'll put your attention to it. ए कस्तो भएछ के भएछ पैसा गछ नि त त्यहाँ. पैसा गएछ नि. Exactly. So these are things. So in the past, we've done it for free for companies. So this is the experience. Learnings. So these are all learnings. We've done it for free, but what we realize is, only get the pinch, small pinch. Then the attention to details from, let's say, the founders or from the management who's running the company is higher. Okay? True. Because now they have to account for it. Okay. So अब हजुरले के रे यो कम्पनी एक्जिट गर्ने भनेको 3 years 5 years 7 years मा बदला एउटा मात्र एक्जिट भएको छ भन्नु फुडमा हैन पार्सल एक्जिट 3 years भन्छ त हाउ डु यु गाइज मेक मनी हाउ डु यु पे यु पिपल हुन्छ नि किन त्यहाँ त छन् त टिमहरु. सो युजुअली चाहिँ तिमीले हेर्यो भने चाहिँ अब हामीले भन्छौं नि प्राइभेट इक्विटीमा 220 आई थिंक यु कम अक्रस दैट प्रिन्सिपल अफ 220 भन्छ है. सो व्हेन यु क्रिएट अ फन्ड, लेट्स से इफ आई क्रिएट a 100 rupees को फन्ड, 2% इज म्यानेजमेन्ट फी भन्छ के. 2 rupees that is 2%. So 98 rupees चाहिँ executable fund is deployable fund, whereas 2 rupees I use it for managing the operations of the company. अनि त्यो 2 rupees ले चाहिँ त्यो होल लाइफ स्प्यान लाई कभर गर्नु पर्यो हैन. So 2 rupees every year हुन्छ 2% हैन. So that is now if I'm doing a 5-year fund, 90 rupees deployable भयो हैन. So 10 rupees चाहिँ I will pay salaries to people हैन. I will administer rent होला, मेरो stationery होला, refreshments होला, त्यसले कभर गर्छ. 2% त्यहाँ भयो. 20% चाहिँ के भन्छ भन्नाले लेट्स से हामीले एउटा हर्डल रेट राखेको छ. से when we raising money from LPs, we say okay, यो फन्डबाट चाहिँ we'll give you a 20% IRR हैन. सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ 20% भन्दा एनीथिङ बढी भयो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ 20% को हर्डल हामी काट्यो नि त. We get 20% from that पनि. So that is how a regular PE works. So for TNA obviously we have a different approach. There are reasons how we manage that पनि. There are ways. Okay, nice. अर्को यो जस्तै फर इक्जाम्पल अघि हामीले मैले हजुरलाई केमा काटेको थिएँ भन्दाखेरि यु वर टकिङ अबाउट हाउ टिएनए इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम ऊ होइन. हजुरले एउटा पोइन्ट भन्नु थियो लोकली भएको, अर्को चाहिँ ह्यान्ड्स अन भन्नुभएको थियो. थर्ड सो द नेटवर्क द्याट वी ह्याभ. नेटवर्क द्याट यु ह्याभ. एक्ज्याक्टली. सो दिज आर फ्यु थिङ्स के. सो अर्को भनेको चाहिँ बिस्तारै गएर 5 years over time suddenly we have historic precedents as well. How we've turned companies around, or let's say we've helped companies. So the companies themselves are brand ambassadors for us. True. So if they think they are rightly done and rightly managed, they will voice it out. So त्यो पनि छ हामीसँग हिस्ट्री पनि भयो क्या अब चाहिँ. So in that 5 years मा हामीले we've seen this stretch. सुरुमा मार्केट भर्खर बने बेला पनि देख्यो, मार्केट बढ्दै गरे बेला पनि देख्यो हैन. कस्तो कस्तो एन्टरप्रेन्योर चेन्ज हुँदै गरेको पनि देख्दै छौं हामी. So all this are over time, it's a learning which is valuable to us. True.
यो लोकली फन्डेड हुनु प्रोज हो कि कन्स हो? It could work both ways actually. There is no such thing as like pro con नै हुन्छ हैन. अब pro भन्यो भने you're flexible नि हैन. You're quick to implement. जस्तो FDI को कुनै इन्भेस्टमेन्ट भयो भने you hear time and again सुन्छ नि अब 6-8 महिना भइसक्यो पैसै आएको छैन. आउन आइसक्यो तर हातमा परेन. हातमा आएको छैन भन्ने सुनिरा हुन्छ. सो त्यस्तो कुराहरु छ FDI को प्रब्लम्स. रिप्याट्रिएसनमा इश्युजहरु सुन्छ हैन. सो त्यो छ. तर लाइकवाइज फेरि बाहिरबाट फन्ड आयो भने मेबी the return requirement value ठुलो हुन्छ हैन. एक्ज्याक्टली दे आर अप्रोच डिफरेन्ट हुन सक्छ. अब लोकल कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने you're flexible अब if we like the business tomorrow we can sign a deal खाली पनि we are ready to that हैन. तिम्रो हातमा पैसा हैन tomorrow we sign day after you can have money in your hand. Likewise मलाई एक्सपर्टिज चाहियो भने अब त्यो एक्सपर्टिज कहिले आउँछ भन्ने पनि हुँदैन. You can immediately reach out and the network as well. So आई थिङ्क यो प्राइभेट इक्विटीको रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै अरू क्वेसन थियो मलाई होइन. जुन क्वेसन चाहिँ आजको दिनमा मैले निधान दाइलाई सोधेँ भने चाहिँ एउटा त पहिला यो भ्युवर्स कन्फ्युज हुनेवाला चाहिँ किन भन्दाखेरि आई थिङ्क आज बल्ल अलिकति प्राइभेट इक्विटीको कन्टेक्समा चाहिँ प्रोभाइडेड दिस इज द फर्स्ट नेपाली कन्टेन्ट प्राइभेट इक्विटी कन्टेक्समा चाहिँ योसम्मको डेप्थमा एउटाको थर्ड पार्टीले गरेको होइन. सो त्यो कन्टेक्समा सो माई आइडिया वाज टु टच एकदमै बेसिक कुराहरू यो प्राइभेट इक्विटीको कन्टेक्समा. सो आई थिङ्क I've completed all my questions. So there are so many questions which is yet to ask. I think that we can do on our later episode. Is there anything else, Nidhaan, that you want to say to our audiences? Nothing specific as such. I mean, private equity, venture capital, it's a deep world. Overall, everyone's for people interested in this kind of a space, it's bubbling in Nepal. It's an interesting space. Global context, there's so much things happening globally on the private equity space. Good brands we know of, and they're all funded or financed by private equity. They've made changes to their company structure using this kind of financing vehicles. And that's the same. So your space bubble hundaicha. It's good that people have interest in it. The more people have interest, the more educated they become, the more access to funds or access to investors people will have. So it's an interesting space. Stay connected. Stay connected to our website, ft.Nidhaan. We have a lot of things going on in there as well. Likewise, Private Equity Association ko pani part bannus haina. So you get to learn more about the industry and participate more as we go on. Awesome. Munjula, thank you so much. Euta last हजुरले हामीलाई के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ so we have plates हैन. You have to choose one plates beside हाम्रो स्पोन्सरको and you write something. It could be anything. Key takeaways anything that we can keep with us. Awesome. So thank you so much for सबैजनालाई thank you so much. If you are watching it यहाँसम्म हामी almost एक घण्टा कुरा गरिसक्यौँ. यहाँसम्म हेरिसक्नु भयो भने I know there is a lot of takeaways to take from. अनि thank you so much for watching. I hope आजको इन्फर्मेसनले तपाईँलाई केही न केही अवेर या केही न केही गराए नै होला. मलाई स्पेसिफिकली पर्सनली भन्ने भन्दाखेरि यो प्राइभेट इक्विटीको बारेमा हजुरसँग पडकास्ट गर्नको लागि आई रियली वान्टेड टु बी प्रिपेयर्ड कि. सो आई एन्डेड अप रिडिङ अ बुक होइन. अनि यो त छुट्टै संसार रहेछ भन्ने एउटा रियलाइज भयो. अनि I'm going to continue my research on this because नेपालमा इभल्भ भइरहेको छ. अनि एज एन अन्टरप्रेन्योर यो कुरा थाहा हुनु पनि धेरै राम्रो हो होइन. बिकज सो यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच. यो हाम्रो फर्स्ट एपिसोड हो सिजन 6 को. वी गोना बी ब्याक अगेन विथ लट्स अफ अमेजिङ गेस्ट, लट्स अफ अमेजिङ कन्टेन्ट. टिल देन यु गाइज टेक केयर. बाई बाई.